जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क न्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर डॉक्टर कमर चीमा। उन्होंने रिएक्ट किया है कि मोदी अपने भाषण में हर जगह पे, जहाँ अभी बिहार हो गया, अभी लेटेस्ट उनका एक नया स्पीच आया है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। तो इसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये एक प्रोवोकेशन है, जो इंडिया जो है पाकिस्तान को जो है वो प्रोवोक कर रहा है, ये ठीक नहीं है। आई डोंट नो कि ये इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी इनके लॉजिकल रीज़न इनके पास नहीं होते हैं। अभी आपने रिसेंटली गौर किया होगा, बहुत नोन यूट्यूबर हैं जो डिस्कशन में कमर चीमा के जो यूट्यूब चैनल पे आते थे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जिस जलसे में वो मौजूद थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। वो मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहते हैं और प्रोवोक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है। क्या पाकिस्तान इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब से प्रोवोक होता रहेगा, या वो जो उनका दिल करता है वो करते रहेंगे? और जब वो फॉर एग्जाम्पल सारी की सारी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सिंदूर है, ये जो सिंदूर है ये तो मेरे खून में दौड़ रहा है, तो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग जो हैं दे टेक इट एज एन ऑफेंसिव, बड़ा ऑफेंसिव लेंगे कि हालात तो नॉर्मलाइज हो गए, चीजें तो बेहतर हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है और मैं जिस बेस पे हूँ वो ख़त्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका, ठीक है, देयर इज समथिंग, मैं टेक्निकल या ऑपरेशनल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैट्रिक है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासतदान कोई पॉलिटिकल रैट्रिक नहीं कर रहे। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? और आपको पता है ये जो रहीम यार खान एयरबेस है कौन यूज करता है? ये रहीम यार खान एयरबेस, डज एनीवन नो अमंग माय व्यूअर्स? दिस बेस इज बेसिकली यूज्ड बाय द अमारातीज। जो अमीर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अमीर हैं, एमबीजेड, वो यूज करते हैं, वो वहां उतरते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं वो ज्यादा इस्तेमाल करती। ये आते हैं सर्दियों में शिकार करने पाकिस्तान, तो वो छोटा सा एयरपोर्ट उन्होंने अपने लिए बनवाया था उस वक्त पाकिस्तान से कह के। तो पाकिस्तान इस चीज को अब देखें कि वो बार बार ये बात करना कि रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल, अब जी वो जनाब इंडिया की, बिल्कुल देखें, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एक सवाल आता है कि क्या मोदी साहब जो है वो जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजिंग ही इज गिविंग? इज ही इज प्रोवोकिंग पाकिस्तान अगेन? ये सवाल तो पैदा होता है कि नहीं होता? क्या वो पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं कि जनाब आओ मैदान में? लीडरशिप जो है, व्हाट डज द लीडरशिप डू? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप का क्या काम है? क्या लीडरशिप का यही काम है कि वो जनाब दोबारा से दोबारा जो है वो लोगों को गर्म करेगी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार बार दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान ये बातें बताता है लीडरशिप को कि देखें ये हमें प्रोवोक करते हैं, लेकिन दुनिया इन चीज़ों पे कोई परवाह नहीं करती। वो कहती सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ये सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? और बात तो सही है। अब मोदी साहब सियासतदान है, कौन क्या कर सकता है इस सिलसिले में? उनको कोई कह सकता है कि आप जो कर रहे हैं ना करें?
کوئی ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نہ کریں؟ انہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کو وہ سائیکولوجیکلی انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سائیکولوجیکلی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کی پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہے. when the government does not take a decision، جب گورنمنٹ ڈیسیجن نہیں لیتی یا گورنمنٹ سائلنٹ رہتی ہے. so what they should do، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بس کہو یار خیر ہے، وہ کہہ رہے تو کہہ لو. یا پھر یہ ہے کہ وہ کچھ جواب دیں. کیا جواب دیں؟ So what I understood from this whole story, from this whole picture, that Modi Sahab is basically provoking the government of Pakistan. وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پرووک کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ سٹارٹ نہیں کریں گے لڑائی کو سٹارٹ نہیں کریں گے. پاکستانی عموماً نہیں شروع کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم امن کی بات کریں گے، ہم انگیج کریں گے، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، بات کی جائے، ہے نا یہ چیز. مودی صاحب نہیں ایسے کرتے. مودی صاحب تو سیدھی یہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو جنگ کروں گا، میں تو اچھا اب دیکھیں میں نے بہت سارے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا ہو یہ سارا کچھ اس سارے پروسیس کے دوران، ینگ لڑکوں کو، انہوں نے کہا جی اب تو بات ہوگی لاہور کی، اب تو بات ہوگی اسلام آباد کی. سو میں تو اس چیز کو تھوڑا سا آئی ڈو انڈرسٹینڈ دس کہ بھائی یہ کیا واٹ از دس گوئنگ آن، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو اینی چوائس. پاکستان کے اوپر چیزیں امپوز کر دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان اب جواب بھی اگر نہ دے سکے تو کیا کرے پھر. سو اٹس ناٹ سم تھنگ ویری ایزی. یہ کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے. یہ رحیم یار خان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اب اچھا چیز کیا ہے؟ اب نریندر مودی سائیکولوجیکلی انڈین عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کے ایئرپورٹوں پہ حملہ کیا، یہ ایک نیو نارمل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ان کے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا، یہ اٹس اے نیو نارمل. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ایک نیو نارمل ہے. اب ہم ایسے ہی کیا کریں گے. دس از واٹ ہی از سیئنگ نا. اب ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہی سیڈ دیٹ کہ ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ نہیں. آپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ آف ویو؟ کیا آپ اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھ رہے ہیں؟ دیٹ از واٹ ہی از لائک ہی از میکنگ. میں تو اس ساری یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے آئی ڈو ناٹ کنسیڈر دس، میں اس کو یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ بڑی اب نارمل سچویشن ہے. آپ کو یہ لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے آپ سمجھ آئے گی. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. واٹ آر دے سیئنگ، واٹ آر دے ڈوئنگ، وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ جو جیٹس خریدے ہیں یا ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے آپ دیکھیں ساری کی ساری دے آر، وہ اس پوری گیم کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ہر چیز تباہ کر دی اور ہمارا کچھ بھی تباہ نہیں ہوا. دس از اے میسج. ایونٹس کو میں نے کہا تھا ری رائٹ کرنے لگے. بٹ نو بڈی از آسکنگ. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں. آن دس سیز فائر پاکستانی گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. انڈین گورنمنٹ بار بار یہ بول رہی ہے. وائی؟ بیکاز دیر از این انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان کہ آپ کو بھی سچویشن کا پتہ ہے، ہمیں بھی سچویشن کا پتہ ہے. اور میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آئی میٹ ڈپلومیٹس فرام ویریس کنٹریز آلموسٹ آن ڈیلی بیسس. آلموسٹ ہفتے میں کچھ دن تو میں ملتا ہی ملتا ہوں. اینڈ آئی ول ناٹ نیم اینی ون، بٹ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں دیٹ دا ڈپلومیٹس ڈو بلیو کہ دی امیریکنز نے سیز فائر کروایا، لیکن انڈیا نہیں مانتا. اور جو اس وقت امریکہ میں اس چیز کا غصہ ہے کہ سیز فائر بھی کروایا ہے اور یہ مانتے بھی نہیں ہیں. یو کانٹ ایون امیجن کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر امبیرس کر رہے ہیں
इंडियंस। भाई डोनाल्ड ट्रंप एम्बेरस हो रहा है ना, और तो कोई नहीं हो रहा एम्बेरस। अगर हो रहा है तो मुझे बताएं, अगर कोई और हो रहा है तो मुझे बताएं। डोनाल्ड ट्रंप भी एम्बेरस हो रहा है ना इस सिचुएशन से। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको पता चल गया कि भाई ये मैं जो चीज करना चाहता था या मैं जो कहता था ये तो मेरी सुनता ही नहीं है कोई इंडियंस। और इंडियंस क्योंकि बार बार एक ही चीज कह चुके थे कि भाई साहब ये हमें हर कीमत के ऊपर जो जो जिसे कहते हैं ना एक स्पेस चाहिए, और वो स्पेस ये है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, वी विल डू व्हाट वी लाइक। हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। सो आई थिंक दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मुझे आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और जाके उन मुल्कों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, द कंट्रीज विच बेसिकली हेल्प पाकिस्तान। जिन मुल्कों ने हेल्प की पाकिस्तान की, उन मुल्कों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब देख रहे हैं इस चीज़ से। सो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान समझता है कि हमें वी हैव टू एक्ट, हमें ये पॉलिटिकली नहीं जाना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिकली इंगेज होना चाहिए दुनिया के साथ। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल विल से, बाकी वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस क्वेश्चन मोदी साहब का, ये जो क्वेश्चन है कि मैंने ट्रम्प की बात नहीं माननी या मैंने ट्रम्प को नहीं करना, इंडिया समझता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अमेरिकन, वी आर ए बिग मार्केट। ये चीज़ पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। देखिए इस चीज़ को आपको समझना होगा, पाकिस्तानीज कांट डू दिस, ये इंडियंस ही कर सकते हैं, ये उन्हीं को ही सूट करता है भाई, ये हमें सूट नहीं करता। इंडियंस का इन्फ्लुएंस, इंडियंस की जो रख रखाव वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अस। उसकी वजह यह है कि वो उनको लगता है कि यार ये एक पोटेंशियल मार्केट है या पोटेंशियल एक चीज़ है। हमारी पोजीशन और है, हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त तो इंडिया को भी खैर मैनेज ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे के सारे इंडिया में एक ही चीज़ चल रही है और एक ही गुस्सा चल रहा है कि बेसिकली इन्होंने किया क्या हमारे साथ अमेरिकन ने। ये गुस्सा आप मुझे छोड़ दें, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इंडिया के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर से पूछें जाके, इवन के जो जिसे वो कहते हैं ना एनीवन, इंडिया के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर एक ही बात कर रहे हैं कि हमसे डॉज किया गया है, हमें डॉज कराया है इन्होंने, ठीक है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, हमें डॉज हो गया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज ओपनली बात हो रही है, ये तो मैं तो नहीं कह रहा। सो द पॉइंट हियर इज, मोदी साहब का पाकिस्तान को प्रोवोक करना, भाई इट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। मैं इसको सिग्निफिकेंट चीज़ समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये इन द लॉन्ग रन आपको पाकिस्तान को पता चल जाएगा इस हवाले से कि ये क्या है और क्या नहीं है। इन द लॉन्ग रन इट्स अ चैलेंज